बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप बहुत सी नेमतों के हुसूल के बावजूद भी खुद को बेचैन और मुस्तरब महसूस करते हैं और क़ल्बी सुकून की तलाश में हैं और मुख्तलिफ ज़राओं को इख्तियार करने के बावजूद भी इस नेमत से महरूम हैं? तो अपने मसले के हल के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। इत्मीनान क़ल्ब एक बहुत बड़ी नेमत है। इसे दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। इस नेमत को हासिल करने का आसान तरीका खुद कुरान हमें बताता है। इरशाद बारी ताला है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुन लो, अल्लाह की याद से ही दिल चैन पाते हैं। यानी अल्लाह की रहमत व फजल और उसके एहसान व करम को याद करके बेकरार दिलों को करार और इत्मीनान हासिल होता है। यूं ही अल्लाह की याद मोहब्बत और क़ुर्ब इलाही का अजीम जरिया है और ये चीज़ें भी दिलों की करार का सबब हैं। इसी मुनासबत से आज हम जानेंगे कि वो कौन सा अमल है जो अपने इनामात और फ़ज़ाइल के एतबार से बेहद अजीम है। ज़िक्र की कितनी अक़साम हैं, इसके क्या फ़ज़ाइल हैं, इस पर इस्तिक़ामत कैसे हासिल की जाए, इस सिलसिले में आने वाली वसवसा शैतानी को कैसे रद्द किया जाए। तो याद रखें कि बाज़ अमाल मेहनत और इस्तेमाल वक्त के एतबार से निहायत मुख्तसर लेकिन इनामात और फ़ज़ाइल के एतबार से बेहद अजीम होते हैं। ऐसे अमाल के ज़रिए अपनी आखिरत को बेहतर से बेहतर बनाना समझदारों का तरीका रहा है। अल्लाह ताला का जिक्र और उसकी कसरत करना भी एक ऐसा ही अमल है, चूँकि इसमें सिर्फ ज़बान इस्तेमाल करनी होती है। नेज़ किसी ख़ास मकाम पर बैठना भी शर्त नहीं, बल्कि चलते फिरते भी आप जिक्र इलाही कर सकते हैं। हाँ, बदबूदार मकाम पर अदब के तकाज़े के तहत एहतियात वाजिब है। ये भी याद रखिए कि जिक्र 3 तरह का होता है, ज़बानी, क़ल्बी, आज़ाए बदन के साथ। ज़बानी ज़िक्र में तस्बीह, तक़दीस, हम्द, सना, तौबा, इस्तिग़फ़ार, खुतबा, दुआ और नेकी की दावत देना, कुरान पढ़ना वगैरह शामिल हैं। क़ल्बी ज़िक्र में अल्लाह ताला की नेमतों को याद करना, उसकी अज़मत व किबरियाई और उसकी अजीम कुदरत के दलाइल में गौर करना, यूँ ही उलमा किराम को शरई मसाइल में गौर करना दाखिल हैं। आज़ा बतन के जिक्र से मुराद अपने आज़ा से अल्लाह ताला की नाफरमानी ना की जाए, बल्कि आज़ा को इताअत इलाही के कामों में इस्तेमाल किया जाए। नमाज तीनों किस्म के जिक्र पर मुश्तमिल है। तस्बीह, तकबीर, सना, क़िराअत तो ज़बानी जिक्र है। खुशू खुजू इखलास ज़िक्र कल्बी हैं और क़ियाम, रुकू और सुजूद वगैरह आज़ाए बदन के साथ जिक्र में शामिल हैं। यही वजह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक रहा है कि जब आप किसी परेशानी को आता देखते तो नमाज में मशगूल हो जाते। तेज़ आंधी आती तो नमाज की तरफ मुतवज्जो हो जाते। बारिश न बरसने की बिना पर खुश्क साली आती तो नमाज इस्तिस्क़ा अदा फरमाते। सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण लगता तो नमाज कसूफ और नमाज खसूफ अदा फरमाते। आपके घर वालों पर किसी किस्म की तंगी और परेशानी आती, दिल बेसकून होता तो उन्हें अदायगी नमाज का हुक्म इरशाद फरमाते कि नमाज ज़िक्र इलाही की तीनों अक़साम का मजमू है और इसी से दिलों को करार और इत्मीनान हासिल होता है। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी सीरत तैयबा के ज़रिए ये तालीम दी कि इंसान अल्लाह से गाफिल होकर दुनिया की दौलत और इसके साजो सामान में इत्मीनान और सुकून नहीं पा सकता। इनमें सुकून तलाश करना बेफ़ायदा है। आपने फरमाया कि जो लोग अपना रुख अल्लाह की तरफ कर लें तो उन पर अल्लाह की ख़ास इनायत होती है और इनको अल्लाह इस दुनिया में इत्मीनान क़ल्ब अता फरमा देता है। फिर इस दुनिया में उनकी ज़िंदगी बड़े मज़े की और बड़े सुकून से गुजरती है। हज़रत अबू दर्दा रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या मैं तुम्हें वो अमल ना बताऊं जो अमाल में से बेहतरीन, तुम्हारे रब के यहाँ ज़्यादा पाकीज़ा, तुम्हारे दराजात को बहुत बुलंद करने वाला, सोने और चांदी की राह खुदा में खर्च करने से बेहतर और इस बात से भी अच्छा है कि तुम दुश्मनों का मुकाबला करो, वो तुम्हारी और तुम उनकी गर्दनें मारो। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं? फरमाया, अल्लाह का जिक्र। लेकिन इन इनामात को हम उसी वक्त हासिल कर सकते हैं जब हम दवाम व इस्तिक़ामत के साथ जिक्र इलाही करें, और इस अमल पर दवाम व इस्तिक़ामत हासिल करने के लिए इसके फ़ज़ाइल का जानना और ज़हनों में महफूज रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अकाबिरीन इस्लाम ने बयान फरमाए। अहदीस मुबारका का खुलासा है कि अल्लाह का जिक्र ईमान कामिल की निशानी है। ज़िक्रुल्लाह दुनिया व आखिरत की हर भलाई पाने का ज़रिया है। ये अज़ाब इलाही से निजात दिलाने वाला है।
ذکر کرنے والے قیامت کے دن بلند درجے میں ہوں گے۔ ذکر کے حلقے جنت کی کیاریاں ہیں، اور فرمایا کہ ذکر کرنے والے کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ یوں ہی ایک مقام پہ فرمایا گیا کہ شب قدر میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو جبرائیل علیہ السلام دعائیں دیتے ہیں۔ ذکر کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان دل سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ ذکر الہی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یاد فرماتا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فاذکرونی اذکرکم، یعنی تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اطاعت سے یاد کرنے والوں کو اپنی مغفرت کے ساتھ یاد فرماتا ہے، شکر کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنے نعمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنے قرب کے ساتھ یاد فرماتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو مجھ سے رکھے، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلا ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ بالشت بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں گز بھر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ گز بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ یعنی جیسے اللہ کے شایان شان ہے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف زیادہ تیزی سے متوجہ ہوتی ہے۔ کسی حکیم کا قول ہے کہ 3 چیزیں تمام فکروں کو دور کر دیتی ہیں: اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کے دوستوں سے ملاقات، اور حکماء کا کلام۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 قلعے انسان کو شیطانی مکر و فریب سے بچاتے ہیں: مسجد، اللہ کا ذکر، اور قرآن کریم کی تلاوت، لہٰذا انہیں اختیار کیجیے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جس کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں نہیں لگتا، اسے بسا اوقات شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ جب تیرا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں نہیں لگتا تو خاموش ہو جا، کہ ایسا ذکر کرنا بے ادبی ہے۔ اس شیطانی وسوسے سے بچنا چاہیے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس وسوسے کا جواب دینے والے لوگ 3 قسم کے ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو ایسے موقع پر شیطان سے کہتے ہیں کہ خوب توجہ دلائی، اب میں تجھے بیزار کرنے کے لیے دل کو بھی حاضر کرتا ہوں۔ اس طرح شیطان کے زخموں پر نمک پاشی ہو جاتی ہے۔ دوسرے وہ احمق ہیں جو شیطان سے کہتے ہیں کہ تو نے ٹھیک کہا، جب دل ہی حاضر نہیں ہے تو زبان ہلائے جانے سے کیا فائدہ، اور یوں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ نادان سمجھتے ہیں کہ ہم نے عقل مندی کا کام کیا، حالانکہ انہوں نے شیطان کو اپنا ہمدرد سمجھ کر دھوکہ کھا لیا ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم دل کو حاضر نہیں کر سکتے، مگر پھر بھی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رکھنا خاموش رہنے سے بہتر ہے، اگرچہ دل لگا کر ذکر کرنا اس طرح کے ذکر کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ اگر آپ کو بھی شیطان وسوسے ڈالے تو اسی طرح اس کے وسوسوں کو رد کریں اور کسی صورت ذکر الہی کو ترک نہ کرے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے رب کو یاد کرنے والے اور نہ یاد کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ شخص کی طرح ہے۔ ان تمام فضائل کو سننے کے بعد اب فیصلہ آپ پر ہے کہ ذکر الہی کو اپنی زبانوں پر جاری کر کے آپ زندہ فرد میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا اسے ترک کر کے مردہ فرد میں۔ اسی طرح کی مزید علمی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔